नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करछि राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु, आज आम देखा आज राशिफल समस्त राशि दैनिक भाग्यफल। दर्शक बंधु, आज राशिफल जानतु एवं निज दिन को शुभमय करंतु। चाकरी, व्यवसाय, प्रेम, धन और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सूचना सह आज राशिफल এই ভিডিও মাধ্যমে আপনার জানিপারে। আপনার রাশি কোণ কৌছি কমেন্টরে নিশ্চয় জানাতু। দর্শক বন্ধু, আজির রাশিফল ভিডিওটি স্টার্ট করব। এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় দেখুন। মেষ রাশি। দর্শক বন্ধু, মেষ রাশি আজ আপনার এক বড় পরীক্ষার দিন হয়ে পড়ে। দর্শক বন্ধু, তেণু সময় কার্যে ধৈর্য রাখতু। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्व भल भाव चिंता करंतु एवं कर्म क्षेत्र में सतर्क रुहतु। समस्त मान सम्मान बजाय रखतु एवं विवाद दूरे रुहतु। दर्शक बंधु, आपण माने वृष राशि। दर्शक बंधु, वृष राशि आज दिनटी आपण बहुत शुभ एवं धन लाभ योग रही। दर्शक बंधु, दाम्पत्य जीवन मधुर हेबो एवं परिवार सहयोग मिलिब। कर्म व्यवसाय क्षेत्र में चाकरिया मान निजर लक्ष्य सहजरे हासिल करें एवं छात्र छात्री माने क्यारियर रे उन्नति करेंगे। वृष राशि भाई भाई माने मिथुन राशि। दर्शक बंधु, मिथुन राशि मिथुन राशि रे सूर्य प्रभाव जो आपण निजर महान बुद्धि द्वारा अन्य मानक निज सपक्ष नहीं कार्य हासिल करेंगे। कर्म व्यवसाय बेरोजगार लोक को चाकरी अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे। दर्शक बंधु, पारिवारिक क्षेत्र में कथबार्ता बेले सतर्क रुहतु। आपण को सतर्क रहा पड़े। कर्कट राशि। दर्शक बंधु, कर्कट राशि जदि आपण दैनिक आय वृद्धि पाइबार संभावना अच्छी एवं आर्थिक सुख समृद्धि मिलिब। दर्शक, कर्म व्यवसाय कर्म क्षेत्र में स्थानांतर किंबा सरकारी कार्य दूर यात्रा करने को पड़ पारे। मन कथा को गोपन रखी हस खुशी रे काम आग को बढ़ातु। सिंह राशि। दर्शक बंधु, सिंह राशि आज सामान्य त्याग करी आपण समाज रे बेस प्रशंसा और प्रोत्साहन पाइबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। दर्शक बंधु, परिवार रे पिला मानकर कौन समस्या को नहीं मन सामान्य चिंतित बा अस्थिर रही पारे। सेति आपण माने चिंतित रहंतु नहीं। परिवार इच्छा नथिले मध्य परिस्थिति सत दूर स्थान को यात्रा करने को पड़ पारे। आपण माने इच्छा न करथिले किसी दूर स्थान को यात्रा करने को पड़ पारे। कन्या राशि जेते प्रकार समस्या आसिले मध्य आपण निज बुद्धि बल प्रत्येक परिस्थिति को नियंत्रण करेंगे। आपण माने व्यवसाय रे नूतन हो पारे एवं चाकरी क्षेत्र में उच्च अधिकारी मानक आपण को सहयोग करेंगे। आर्थिक निवेश मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। दर्शक बंधु, आपण माने तुला राशि। दर्शक बंधु, तुला राशि अंशधारिता बा पार्दन स्वरूप व्यवसाय रे आज आपण को भल बड़ धरणर फायदा मिल पारे। आपण को दर्शक बंधु, वाणिज्य क्षेत्र में सुजोग गुड़िक हाथ छड़ा करंतु नहीं। आज आयर प्रतिशत लाभ मिलो। आपण दाम्पत्य जीवन में सुखमय हेब एवं परिवार में शांति बजाय रखिब। दर्शक, विचार राशि। दर्शक बंधु, विचार राशि आज आर्थिक कार्यालय रे सकारात्मक वृद्धि पाइब एवं भाग्य साथ देव। आपण मान कर्म व्यवसाय कारबार रे लाभ पड़िब एवं मैनेजर कार्य आपण प्रदर्शन उत्साही रहिब। निज परिवार रे पद
ପ୍ରଭାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରସବ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନୁରାଶି, ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହୋଇବାର ଶୁଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ନେଣଦେଣ କରିବା ବେଳେ ଆଦ୍ୟ ତରବରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଚମକିବ ଏବଂ ମଜବୁତ ଗ୍ରହ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି ମାନଙ୍କର ଖୁସି ଖବର, କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିଦାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚୋରି ବା ଅଦଳବଦଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ସତର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାହୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯାତ୍ରା, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମନ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୋର ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, କ'ଣ ଘଟି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।